सिलीगुड़ी के महावीर स्थान मार्केट में लगी आग। सिलीगुड़ी के सबसे पुराने बाजार महावीर स्थान में रविवार दोपहर एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि आज दोपहर अचानक बिजली के मीटर में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दमकल विभाग को तुरंत सूचना दी गई और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग लगने के बाद उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी और आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किया। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और आगे की घटना को रोक दिया। विपक्ष के नेता अमित जैन ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी महावीर स्थान के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे ऐसी घटनाएं हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह घटना रात के अंधेरे में होती तो मार्केट को काफी नुकसान हो सकता था। अमित जैन ने मांग की है कि सिलीगुड़ी में महावीर स्थान के विकास के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। दमकल विभाग ने आग लगने की घटना के बाद तुरंत कार्रवाई की और आग पर काबू पा लिया। दमकल कर्मियों ने बताया कि आग लगने का कारण बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट होना था। उन्होंने यह भी कहा कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीम ने तेजी से काम किया और आगे की घटना को रोक दिया है। সেই সময় প্রতিবেশী হিসেবে প্রতিটা মার্কেটে সবাই ইলেকট্রিক বন্ধ করে দেওয়ার পরে প্রত্যেকে রিয়াং ছেলেরা আমাদের যুবরা মার্কেট কমিটির যুবরা সাথে সাথে একটা করে ফায়ার সিলিন্ডার নিয়ে এসে প্রথমে ফায়ার ব্রিগেড আসার আগে আমরা এটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করি। আমাদের দেখুন প্রায় 8টা থেকে 10টা ফায়ার সিলিন্ডার খালি হয়ে গেছে। প্রথমে আমরা প্রতিবেশী হিসেবে প্রথমে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমরা জানি আমার প্রতিবেশী বাঁচলে আমরা বাঁচবো। বিপদ আপদে মহাবীর স্থান ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি ফেন্সি মার্কেটের সমস্ত সদস্যরা প্রতিবেশীর সাথে থাকে, শিলিগুড়ির মানুষের সাথে থাকে এবং যে কোনো বিপদে যে কোনো সংগ্রামে আমরা তাদের পাশে আছি। আচ্ছা, এটা যদি রাতের অন্ধকারে হতো তাহলে তো আপনাদের মার্কেটে অনেকটা ক্ষয়ক্ষতি। আমাদের মার্কেটে ক্ষয়ক্ষতির আগে আমাদের মার্কেটে রাতে সিকিউরিটি গার্ড থাকে। আমাদের অফিসে প্রায় 5টা সিলিন্ডার আছে এবং আমাদের প্রত্যেকের কাছে কমিটি মেম্বার নাম্বার রয়েছে। সাথে সাথে যে কোনো কিছু ছোট্ট একটু কিছু দেখার সাথে সাথে আমরা সাথে সাথে সব চলে আসি। আমি মেডিকেলে থাকি দেখুন 5-10 মিনিটের মধ্যে ফায়ার ব্রিগেড আসার আগে চলে আসি। রাত্রে হলে এই জিনিসটা খেয়াল রাখার দরকার, প্রত্যেকে যে আগুন থেকে নিরাময় করার জন্য বিধি ব্যবস্থা করা দরকার। আমাদের দরকার যে প্রত্যেকটা আমাদের মার্কেটে যেমন প্রত্যেকটা দোকানে একটা করে ফায়ার সিলিন্ডার আছে, ফায়ার ক্লিয়ার আছে আগুন নিবারণের জন্য। প্রত্যেক মার্কেটে বলছি তাদের জন্য একটা করে ফায়ার সিলিন্ডার থাকে, কারণ বিপদ থেকে রক্ষা করা। একটা বিষয় বিভিন্ন মার্কেটে দেখা যাচ্ছে